कल रात पाकिस्तान के अंदर एक खबर सामने आई जिसने हुकूमत की तमाम राहदारियों को हलाक कर रख दिया और पूरे इस्लामाबाद के अंदर ऐसी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। यानी कि कितनी बड़ी और अहम खबर थी कि पाकिस्तान के मतवक्के जो आने वाले आर्मी चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल्स यानी कि जो एमन बिलाल थे, उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया और ये उन लोगों की लिस्ट में शामिल थे, ये उन लोगों की दौड़ के अंदर शामिल थे कि जिन्होंने आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना था। तो इसके बाद जो आप हालात और काम है देखें कि किस कदर खराब होते चले जा रहे हैं। इन्होंने यानी कि जो जनरल अहमद थे रिटायरमेंट ले लिया और इनकी इस रिटायरमेंट को इजाजुल हसन जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, इजाजुल हसन साहब, उनके इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। और इन्होंने यानी कि चीफ जस्टिस जो साहब थे, जो इजाजुल हसन साहब थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। और आखिर अब सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि इतना ताकतवर जर्नैल कैसे अपना ओहदा छोड़ गया है कि उसने कहा जी मेरी फैमिली मसरूफियात हैं, उसकी वजह से मैं नौकरी छोड़। और आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अब बातें भी की जा रही हैं, बहुत सारी अफवाहें भी सामने आ रही हैं। इसको बहुत बड़ा चेंज भी कहा जा रहा है, इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी कही जा रही है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं कि आर्मी के अंदर से ही लोगों ने अब इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या है, आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी कहानियां हैं कि छुपी हुई हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं। और फिर अब ये देखिए कि ये जनरल साहब कितने ज्यादा अहम भी थे। यानी कि एक तो ये होता ना कि कोई छोटा मोटा सिपाही इस्तीफा दे दे, कोई मेजर इस्तीफा दे दे, कोई कर्नल इस्तीफा दे दे तो भी बात समझ में आती है कि ऐसा बंदा कि जो आने वाले वक्त का आर्मी चीफ बनने जा रहा हो, जो सीनियरिटी में सबसे आगे हो, सबसे टॉप के ऊपर हो, जो पाकिस्तान की पाक फौज की जो सबसे मजबूत रेजिमेंट है उससे मंगला रेजिमेंट से उसका ताल्लुक हो, अब वो बंदा अगर इस्तीफा दे दे तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि हालात जो पाकिस्तान के वो किस किस्म के अजीबो करीब होते जा रहे हैं। नवंबर 2025 के अंदर जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिटायर होना था तो फिर उनके बाद जो जनरल इनाम हैदर थे, जनरल इनाम हैदर मलिक थे, जनरल फयाज हुसैन शाह थे, जनरल नोमान जिक्रिया थे, जनरल जफर इकबाल थे, जनरल एमन बिलाल थे और जनरल एहसन गुलरेज थे। इनमें से एक ने आर्मी चीफ बनना था, लेकिन जो जनरल एमन बिलाल थे इनवराइट साहब, इनके बारे में ज्यादा बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि सीनियरिटी के अंदर सबसे ज्यादा आगे थे। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि ये इनके अंदर मोस्ट सीनियर थे। अब ये आप देख लीजिए कि इनमें से एक ने जो सिलेक्ट होना था तो उस सिलेक्शन के हवाले से इनका तो अब ये इन्होंने अपनी छुट्टी करवा ली, इन्होंने कहा तो मैं अलहदा और हूं। लेकिन अब इस इस्तीफे के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो अफवाहें, जो तज्जियात सामने आ रहे हैं, वो नाज़रीन गिरामी बड़े अहम है। वो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, हमारे मुल्क को किस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे मुल्क के हालात को किस डगर पे, किस नहज पर पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। कौन लोग हैं कि जो पाकिस्तान के इन हालात के ऊपर भी मुतमईन बैठेंगे जी ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है, अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है तो खैर है हम अपनी मनोपली पूरी करें, अवाम के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है तो खैर है हम अपनी अना की तस्कीन करें, अवाम के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है तो खैर है हम अपने आप को, अपनी इनर जो रिस्पेक्ट है, अपनी जो इनर हमारी जितनी भी रिलैक्सेशन है उसको कंप्लीट करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब कुछ अहम तरीन बातें सामने आई हुई है इस हवाले से, वो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैंने जिस तरह से नाज़रीन गिरामी आपको बताया है कि जो जनरल एमन बिलाल थे, जनरल एहसन गुलरेज थे, या जनरल नोमान जिक्रिया थे, जनरल जफर इकबाल थे, जनरल फयाज हुसैन शाह थे, जनरल इनाम हैदर मलिक थे, इनमें से अब एक ने जो आर्मी चीफ था वो बनना था, मगर जनरल एमन बिलाल जो है वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि मजबूत तरीन उम्मीदवार भी यही थे। और मंगला कोर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सबसे अहम तरीन कोर मानी जाती है नाज़रीन करामी, इसको कोर 1 भी कहा जाता है। और फिर अब ये देखिए कि बड़े बड़े जो सहाफी हैं इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले, अब वो क्या बातें कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि चल क्या रहा है। अब ये जो जुबैर अली खान है, उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में कोई भी सरकारी बंदा अपना ओहदा तक छोड़ने पर राजी नहीं होता, ओहदा क्या छोड़ना, वो जब रिटायर हो जाते उसके बाद फिर फौरी तौर पर वो कोई और सरकारी नौकरी ढूंढता फिर रहा होता है, कोई और जॉब, कोई और काम ढूंढता फिर रहा होता है। उस मुल्क के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया है, उस मुल्क के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज सामने आ गई है कि जी वहां पर जिस बंदे ने मुस्तकबिल में आर्मी चीफ बनना था वो भी इस्तीफा देता नजर आ रहा है, जिस बंदे ने मुल्क का अगला जो चीफ जस्टिस था बनना था वो भी इस्तीफा देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि अब बात यह है कि दरअसल एक ही बंदे ने, यानी कि किसी एक बंदे ने इन सारे मामलात को अपनी जाती अनादत की भीड़ चढ़ाया हुआ है और पता नहीं वो ये मामलात कब तक और कहां तक लेकर जाएगा। हसन अयूब साहब ने कहा
کہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا. میں آپ کو یہ حسن ایوب کے بارے میں بتا دوں, بیسیکلی یہ اسی طرح ہی یہ ایک چابی والا کھلونا ہی ہے کہ جس طرح سے انوار الحق کاکڑ ہے, یا جس طرح سے محسن نقوی ہے, یا جس طرح سے اب جو کراچی سے تعلق رکھنے والا فیصل واوڈا ہے, یہ بھی ایک چابی والا کھلونا ہی ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. تو اس نے کہا جی کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ایمن کا استعفیٰ ہے یہ ان کی ذاتی وجوہات کی بنا پر تھا. یہ بالکل نارمل امر ہے فوج کے اندر کوئی بھی کبھی بھی استعفیٰ دے دیتا ہے, تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہ کیجیے. مگر سوال جی ہے کہ جو پاکستان کا اگلا آرمی چیف بن رہا تھا, دیکھیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی میجر ہوتا, کوئی جنرل ہوتا, کوئی کرنل ہوتا تو بھی بات ٹھیک تھی کہ جی استعفیٰ دے دیا اپنی فیملی کی وجہ سے. لیکن جو بندہ اگلا آرمی چیف بننے جا رہا تھا اس نے کیسے استعفیٰ دے دیا, یہ سوال بڑا اہم ہے. اب اس کے اوپر پھر جو حسن ایوب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے, کچھ افواہیں جو ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے. اور جاسم ارشاد چٹھا نے لکھا ہے کہ جو ان کے والد تھے, یعنی کہ ایمن صاحب کے جو والد تھے وڑائچ کے, وہ بھی فوجی تھے. اور جنرل وڑائچ صاحب نے, جنرل ایمن وڑائچ صاحب نے 4 سال پڑھائی بھی, یعنی کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی انہوں نے گزاری ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ملک کے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر ہر اس انسان کو ہٹایا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن میں رکاوٹ بن رہا تھا. یہ جاسم ارشاد چٹھا جو صاحب ہیں انہوں نے بڑی سخت اور بڑی خطرناک بات لکھی ہے کہ ہر اس بندے کو ہٹایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا تھا, جس کے بارے میں یہ لگتا تھا کہ یہ چیف جسٹس جو اب ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جن سے پاکستانی عوام بڑی راضی برضا ہے, جس سے پاکستانی عوام بڑی خوش ہے, جنہوں نے بڑا کامیاب اور بڑا صاف شفاف الیکشن کروایا ہے, جنہوں نے بھٹو کو انصاف دلوایا ہے, جنہوں نے پاکستان کے اندر فارم 47 حکومت بنانے میں اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا, جنہوں نے فارم 45 کے حوالے سے آج تک کوئی ایک آرڈر بھی جاری نہیں کیا کہ فارم 45 کہاں ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے مایا ناز جو چیف جسٹس ہیں, اس طرح کے جو ہمارے دلوں کے اندر راج کرنے والے چیف جسٹس ہیں, اس طرح کے جو انصاف پسند اور انصاف گھر کی دہلیز دروازہ کھٹکھٹا کے انصاف دینے والے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں, جیسے انہوں نے بھٹو کو انصاف دیا ہے, جیسے وہ دوسرے پرانے کیسز اٹھا کر ان کو انصاف دے رہے ہیں, تو ان کے راستے میں جو بھی, یعنی کہ ان کی ایکسٹینشن کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا تو اس کو فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے محب وطن ہونے کی کہ ایسے بندے کو تو بالکل پیچھے, اس کو تو بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کے بچے کی بھی بکنگ کروا لینی چاہیے کہ ان کا جو بچہ ہوگا آنے والے وقت کے اندر اگر وہ بڑا ہو چکا ہے تو اس کو ابھی سے ہی چیف جسٹس کا عہدہ دے دینا چاہیے, تاکہ یہ ان کے اندر ہی, ان کے خاندان کے اندر ہی رہے, تاکہ یہ پھر معاملہ آگے دیکھے کسی اور کے پاس چلا گیا پھر معاملات خراب ہو جائیں گے, پھر پاکستان کے اندر انصاف کا نظام خراب ہو جائے گا, جو بڑی مشکل سے ٹھیک کیا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, جس طرح سے پاکستانی عوام کو ریوڑیوں کی طرح انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ رکنا نہیں چاہیے, یہ حالات ختم نہیں ہونے چاہیے, بلکہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, ناگزیر ہو چکا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے اب ان کی نسلوں تک یہ جو چیف جسٹس کی کرسی ہے یہ ڈالی جائے, یہ ان کے قدموں میں بچھائی جائے کہ جی آپ کا ہی اس قاضی القضاء کی کرسی کے اوپر آپ کا ہی راج ہے, آپ لوگ ہی اس کے حقدار ہیں اور تو کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے, جو ممکنہ رکاوٹ آ رہی ہے, جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کہیں سے کسی اینگل سے کسی پہلو سے یہ بندہ رکاوٹ بن سکتا ہے, اس کو فوری طور پہ ہٹایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں جس طرح سے کی گئی ہیں, جس طرح سے ساری باتیں کی جا رہی ہیں, اور ان کے اوپر جو جاسم ارشاد چٹھا صاحب ہیں وہ اپنی باتیں اس طرح سے پاکستانی قوم کے سامنے پہنچا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب یہی باتیں جو ہیں وہ مسلسل اسلام آباد میں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ ناظرین گرامی یاد رکھیے گا, پاکستان کے حالات کی جو گتھی ہے یہ سلجھ نہیں رہی ہے, یہ مزید الجھتی جا رہی ہے. اور اس کو سلجھانے کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے, ایک تو کوشش انتہائی بھدے انداز سے کی جا رہی ہے. جیسے الیکشن کا آپ دیکھیں کہ الیکشن کے دن کے اوپر جب آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو دنیا کے اندر کون بے وقوف ہوگا, کون ڈفر ہوگا, کون ایڈیٹ ہوگا, کون کون ایسا یعنی کہ بلڈی ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ جی یہ الیکشن صاف ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 22 کروڑ عوام سے یہ منوایا گیا کہ الیکشن والی رات کو الیکشن سارا دن, جو الیکشن کا دن تھا وہ بجلی بھی گئی, انٹرنیٹ جو تھا وہ بھی بند رہا, پھر 15-20 دن تک جو فارم 45 تھے وہ بھی اپلوڈ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے, لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن پاکستان کے صاف شفاف تھے. اور یہ جو گتھیاں تھیں اس طرح سے سلجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جو مزید الٹی ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اور بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. جنرل فیض حمید کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ انہیں فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا اس کے اندر بالکل کلین چٹ مل
गई है। और फिर ये भी कहा गया कि फैजाबाद में किसी इदारे ने अपना किरदार अदा नहीं किया और जो फैज हमीद साहब हैं उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि वो मामला ठीक करें। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। खित्ते के हालात के ऊपर हम नजर दौड़ाएं तो अभी देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान जो है वो कितनी सेंसिटिव हालात का मुकाबला कर रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि आमिर तांबा को पाकिस्तान के अंदर आकर इंडिया घुस के मार जाता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि 20 बंदों की लिस्ट तो पहले ही आ गई थी ना, उसके बाद अब ये एक और ताजा तरीन कार्रवाई की गई है। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा, क्योंकि जो हमारे बड़े मुक्तदर हलके हैं, जो बंद कमरों में बैठकर फैसले करने वाले लोग हैं, वो तो मुतमईन है, वो तो इत्मीनान में, वो तो तसल्ली में है कि जी पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान में जब से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को, मरियम बीबी को जब से नौकरी पे लगाया गया, जब से इनको जॉब मिली है, जब से इनको वजीर आला और वजीर आजम लगाए गए, तब से पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। तो किसी को भी हक नहीं पहुंचता, ना अखलाकी, ना ही मुआशी तौर पर, या ना ही मुल्की तौर के ऊपर किसी को यह हक पहुंचता है कि वो फिर पाकिस्तान की बंद कमरों में बैठे हुए बंदे, बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने वालों को तनकीद का निशाना बने। इनकी तारीफ की जानी चाहिए, इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इनको वेलकम किया जाना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप इसी तरह इसी काम को कंटिन्यू रखिए ताकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये हालात को फिर आने वाले वक्त के अंदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो आपके ऊपर डाली जा सके।